Ozamis City ug Misamis Occidental ug sa magtanaw kanato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. May adlaw kumusta pizza dos ning bulan sa Pebrero tuig 2026. Para sa pinakalahing balitang asenso, this is Ozamis Today. Mas limpyo nga Ozamis nagsugod sa barangay level. Environmental education gipakusgan. 51 ka barangay mitambong sa IEC. Asinso Pinoy program naghatag medikal nga suporta ug paglaom sa usa ka pasyente sa Lanao del Norte. LGU Ozamis gipasidunggan sa DepEd Region 10 alang sa padayon nga suporta sa sektor sa edukasyon. Misamis Occidental nagpasundayag sa potensyal sa turismo samtang mainitong gidawat ang kapin 1,000 ka mga bus Ironman riders. Konseho sa Ozamis nagpagayon og lakang nga nagtangtang sa gahom sa anti-noise ordinance. Daghang kamot usa ka misyon, postal ug city cleanup gipakusgan. Wala na bayro nun, kapin 78,000 pesos nga hospital bill sa Igsoon na zero balance. Dazil Modixon ang mga detalye. Mas limpyo nga Ozamis nagsugod sa barangay level. Environmental education gipakusgan 51 ka barangay mitambong sa IEC. Ang good news ng report. Padayon ang dakbayan sa Ozamis sa pagpaligon sa maayong pagdumala sa basura ug pagpanalipod sa kinaiyahan. Kini pinaagi sa Information, Education and Communication kun IEC on Solid Waste Management and Environmental Laws nga gitambungan sa 51 ka mga barangay sa dakbayan. Mitambong sa mong kalihukan ang mga barangay kapitan, kagawad, SK chairman ug mga purok presidents nga gipahigayon adlaw nga Huwebes ug Biyernes, Enero 29 ngadto sa 30, 2026 sa barangay Malaubang ay covered court. Gipangunahan ang maong aktibidad sa kanunay asenso Ozamis administration ni Mayor Sam Norman G. Fuentes. Pinaagi sa Solid Waste and Environment Management Office kun Suwemo ubos sa pagdumala ni Suwemo OIC Engineer Froilan A. Bundaco Jr. Kini isip kabahin sa padayon nga pag-update ug pagpaligon sa implementasyon sa solid waste management sa dakbayan. Sa akong pagkondire, murag taon-taon na dyan balik-balik ang IEC. Sigig pahinumdom ninyo, dahil uban po di say mutuman sa atong pagibuhaton usang pagsigigit. Usa sa mga resource speakers si Engineer Analu Limbaga nga naghatag og maayong balita kabahin sa kalampusan sa dakbayan sa Ozamis. Sumala kaniya na ila ang Ozamis City isip rank 3 best implementer sa solid waste management sa tibok probinsya sa Misamis Occidental. Usa ka pamatuod sa ligon ug epektibong implementasyon sa mga programa sa pagdumala sa basura sa syudad. Gusto lang po nako ipahibalo sa ninyo nga naalang mi good news. Dako kayo mi og pasalamat. Dili lang magyud namo ni makabot kun dili po pinaagi sa tabang sa mga barangay nga ang Ozamis City rank 3 sa tibuok Mis-ok kabahin sa best implementer sa solid waste management. Mipasaputusab siya sa upat ka klase sa basura nga mao ang malata, dili mapuslan ug makadaot. Din importante kaayo nga husto ang pag-separate niini aron mas epektibo ang koleksyon. Hapsay ang pagproseso ug malikayan ang kadaot sa kinayahan ug panglawas sa katawhan. So mao na ni karon upat ka klase sa basura. Dugay na kini sig balik-balik. Pero dili paghihapon kami memorize. Naa gyapon sa malata, dili malata, recyclable og makadaot. So dili walaon gina nato ng dili malata ha.
Kay sa una ra nang malata o dili malata, duha ra gyud ka klase sa una. Karon upat, ato nang ibutang sa atong hunahuna ug kasing-kasing. Malata, dili mapuslan og makadaot. Gipasabot usab ni Mr. Joel Balsita kung asa mo padulong ang basura o kung sa unsang paagi kini mamahimong dakong tabang sa dakbayan. Lakip na ang posibilidad nga mahimong usa ka income generating project pinaagi sa husto nga pag-segregate o pagproseso niini. Basic ra kayo ang solusyon. Unsa man? Segregation. Segregation ra ang sulbad. Unsay mahitabo sa basurang malata nga ma-decompose, mahimo na dayon siyang organic fertilizer ug doon na mo'y mga paths, na mo'y mga tanom-tanom sa inyong tugkaran or sa inyong barangay, kato na inyong buhaton, kato na inyong gamiton. Kailan na mo? Si basura nga mapuslan, na islan na ninyo? Pwede na to i-reuse, pwede na to i-recycle, or pwede na to ibaligya. Samtang gihatagan og pagpasabot ni Mr. Benzin Balsita ang mga balaod ug silot alang sa mga dili mutuman sa maayong paghipos sa basura. Lakip ang mga amendments, lokal nga ordinansa ug mga national laws sa solid waste management. Katotanang iskutan ni Engineer Analo ug ni Sir Joel para to sa mga buutan ug mga humok ug ulo. Diritaan ning mga gahig ulo. Kay kung dili madala sa santong dasalan, kunin sa santong paspasan. So di ta mahadlok ana kay naatay gitawag na balaod. Ang dili magpatuo, diri nato ig-on sa balaod. So unsa may mga balaod? Naatay National Law 9003. Gi-adapt nato sa tong syudad 1001-4. Basta masulat na sa ticket, bayaran gina ninyo. Manang, ayaw na ninyo tagda na matikitan mo. Paglikay na lang yun. So, giingon pa, prevention is better than cure. Mas maayo ning maglikay kaysa manambal. Ang pagpahigayon og information, education and communication kun IEC on solid waste management and environmental laws nagpakita sa seryosong paningkamot sa dakbayan sa paghatag kahibalo giya sa mga barangay alang sa mas limpyo, luwas ug malinaw nga syudad sa Ozamis. Asenso Pinoy program naghatag medical nga suporta o paglaom sa usa ka pasyente sa Llano del Norte. Gitutukan ni Leon Medallo ang maong balita ani ang iyong report. Sa pagtapos sa bulan sa Enero, may buhagay ang dakong grasya nga nadawat sa pamilyang Pungasi. Human sila matabangan sa Asenso Pinoy Medical Assistance Program, usa ka tabang nga naghatag og paglaom bisan pa nga naa sa gawas sa Misamis Occidental ang pasyente. Base sa Facebook post ni Maria Luz Abilia, residente sa Purok 9, Katadman, Manabay, Dakbayan sa Ozamis, og usa ka service provider sa Asenso Pinoy Party List. Ang iyang natabangan mao si Fortunato Pungasi, usa sa iyang mga na-recruit og residente sa Butadon, Kapatagan, Lanao del Norte nga na-admit sa Misamis University Medical Center tungod sa sakit sa kidney, baga ug pancreatitis. Nga natabangan nga mahimong miyembro sa Asenso Pinoy. Gipaninguha gayud ni Maria Luz nga matabangan si Fortunato busa personal nga giatiman niini ang tanang proseso gikan sa pag-andam sa mga requirements hangtod sa padayon nga pagpaluap aron masiguro nga matagan og hustong tabang ang pamilya sa ilang labing lisod nga kahimtang. Tungod kay gioperahan usab ang pasyente, misa kang ilang hospital bill sa 331,486 og 63 centavos. Usa ka kantidad nga bugat kayo alang sa usa ka ordinaryong pamilya. Apan pinaagi sa Asenso Pinoy Medical Assistance Program na zero bill ang tanang gastohon nga nahimong dakong kahupayan o grasya alang sa pamilyang Pungasi. Sa iyang post, gipadayag ni Maria Luz ang laom niyang pasalamat sa Ginoo tungod kay natabangan ang pamilya sa panahon sa emerensya. Iyang giila nga ang pagsalig nga gihatag sa pamilyang Pungasi kaniya og nagpamembro sa Asenso Pinoy usa ka dakong responsibilidad og pamatuod nga ang tinuod nga serbisyo walay pili og walay utlanan.
Matod pa sa post, super dako gyud akong pasalamat sa Ginoo nga natabangan jud sila sa kantidad nga bill sa MUNC Hospital nga mikabat og 331,486 og 63 centavos. Thank you so much sa atong Gobernador Attorney Henry S. Waminal, kay Kong Ando Waminal og Asenso Pinoy Party List Representative Kong Attorney Indy Waminal, padayon Asenso Pinoy. God bless us always. Thank you so much sa pamilya ni Fortunato S. Fungasi sa pagsalig sa personal usab nga mipadayag og pasalamat ang asawa ni Fortunato nga si Iba Fungasi ngadto kang Asenso Pinoy Party List Representative Kong Attorney Henry Indy Waminal Jr. tungod sa padayon niyang pagpanguna sa mga programang naghatag og paglaom sa mga nanginahanglan. Lakip usab nini ang ulayhono nga suporta nila Gobernador Henry S. Waminal, Congressman Segundo Ando Waminal og Usami City Mayor Sam Norman Go Puentes nga nagpakita og liderato nga may kasing-kasing og tinuod nga pagtagad sa kaayuhan sa katawan. Dako gyud kay kong pasalamat nila. Kay wala sila di yun may kagawas sa ospital kung saon na namo. Unang pasalamat mi nga sila gyud may gihimo og instrumento sa Ginoo aron gyud may maluwas sa ospital. Salamat gyud kaayo nilang gobernador. Manghinaot ko nga kanang ilahang programa mapadayon. Dili lang kami matabangan, lain pa mga tao matabangan pa nila. Salamat gyud sa Ginoo nga naa gyud sila nagsuportar namo. Ang kasanatian sa pamilyang Fungasi nagpamatud gayud sa diwa sa Asenso serbisyo nga walay pili, tabang nga walay utlanan og paglaom nga moabot bisan asa pa ang nanginahanglan. Alang sa Usamis Today, ako si Yuncio Medallo. Salamat Leoncio. LGO Zamis gipa si Dungan sa DepEd Region 10 alang sa padayon nga suporta sa sektor sa edukasyon. Si Glenn Ray Ruluna alang sa mga detalye. Midawat sa prestiyosong Norman Star Award ang local government unit sa Uzamis ubos sa pagpangulo ni Mayor Sam Norman Go Fuentes atol sa 2025 Regional Stakeholders Partnership Summit ug pasidungog sa amihanang Mindanao Compam nga gipahigayon sa Mulberry Suites Business Hotel Cagayan de Oro City. Ang maong award gihatag isip pag-ila sa ligon o padayon suporta sa LG Uzamis sa mga inisyatibo sa edukasyon sa Northern Mindanao. Ang Norman Star Award personal nga gitunol ni DepEd Region 10 Regional Director Dr. Arturo B. Bayocot o gidawat ni Councilor Cecil Co isip representante ni Mayor Sam Norman Fuentes. Gipasiugda sa Department of Education Region 10 nga ang LG Uzamis na ilhan tungod sa talagsaong performance o way puas ka dedikasyon o mahinungdanong kontribusyon sa mga education support programs o mga project sa riyon, labi na dinhi sa syudad sa Uzamis. Pinaagi sa ligon nga panag-uban o mga proyekto sa infrastruktura natabangan ang paghimo og mas maayong palibot alang sa pagkat-on sa mga estudyante. Atol sa mga kalihukan, may tambong usab ang mga opisyal gikan sa division sa Uzamis subos sa pagpangulo ni Schools Division Superintendent SDS Lorena Pelares Serrano nga nagapamatuod sa panagiusa sa lokal bagamahanan og sektor sa edukasyon alang sa kaayuhan sa mga kabataan og sa umaabot sa edukasyon sa dakbayan sa Uzamis. Alang sa Uzamis Today, kini si Glenn Ray Ruluna. Salamat Glenn. Ni Samis Occidental nagpasundayag sa potensyal sa turismo samtang mainitong gidawat ang kapino sa kalibo ka bus Ironman riders. Ano yung report? Mainit nga gidawat og giabi-abi sa probinsya sa Misamis Occidental ubos sa pagpangulo ni Governor Henry S. Waminal kauban ang lokal nga pagamahanan sa Oroquieta City nga gipangunahan mismo ni Mayor Lemuel Merrick M. Acosta ang kapin sa kalibo ka mga motorcycle riders sa BMW Owners Society of Safe Riders Incorporated Gunbos nga miagi sa probinsya sa ikaduhang adlaw sa 2026 Boss Ironman Mindanao Cup diin kini mao ang unang higayon
panahon nga nalakip ang probinsya sa Misamis Occidental isip opisyal nga checkpoint sa maong endurance ride. Miabot og ay nagkatapok ang mga riders sa Oroquieta City Plaza diin mainiton sila nga giabi-abi sa mga local officials sa Dakbayan pinaagi sa mga cultural bands, dance performances ug local delicacies sa dili pa nila ipadayon ang ilang biyahe. Gipadayag ni Department of Environment and Natural Resources kun DENR Undersecretary Ernesto Adobo Jr. ug usa-usab sa mga partisipante sa bus riders ang iyang kasinatian sa Misamis Occidental atol sa maong mandatory stop. Nagulat ko sa development sa especially Central Mindanao. Lahi na yun. Dako na ang progreso sa ato ang mahal na Mindanao. Oroquieta, ang ganda. Pasalamat ko kay Mayor, the Office of the Governor. No? Grabe ka warm ilang pag-welcome sa mga rider. Sa video interview ang gipost sa opisyal nga Facebook page sa province sa Misamis Occidental, gipadayag ni Oroquieta City Mayor Lemuel Merrick Acosta ang pagdaig sa mga partisipante sa Bus Ironman sa Oroquieta City ug Misamis Occidental isip usa sa ilang pinakamaanindot nga checkpoints nga naagian. Ilabi na ang halapad, limpyo, konkreto ug luwas nga road and network sa probinsya. Alas 5 sa buntag, bibo-bibo na kay naghagong ng mga kalain-lain nga mga dagkong motor ang naabot ay more or less na 1,000 nga mga dagko nga mga motor, big bikes sa bus endurance nga mohapit sa Dakbayan sa Oroquieta for the mandatory checkpoint. Nanipay na kay sa mga gipagstorya sa mga partisipante ang Oroquieta ug ang Misamis Occidental usa sa pinakagwapuhan nila nga checkpoints na iyan. Ang road networks ko no sa Misamis Occidental, pagsudla sa Misamis Occidental, wapo ko no kayong dalan, dapat hidlo, konkreto, safe ang ilahang pag-drive. No? Gidugang paniya nga napakita usab sa Oroquieta City ang itinuod nga pagkamaabi-abihon sa Misamis Occidental pinaagi sa ilang pagpreparar og pamahaw, massage services, welcome event ug mga tokens nga mas nakapabati sa mga riders nga sila mainiton og sadya nga gidawat. Kini nag-andam ta nila og pamahaw, na ay massage dira kinsay gusto magpa-massage, ay welcome band na to, then of course natay tokens nilang gipadala. Makita na to nga murag na ay fiesta atmosphere sa Oroquieta sa pagdawat na to. Amos laging na mauni ang Misamis Occidental Hospitality. Sa ilang pagbiyahe, gibisita usab sa pipila ka mga bus Ironman riders ang nag-unang mga tourist ug infrastructure landmarks sa probinsya. Lagib na ang Ascenso Misamis Occidental Recreation and Adventure Park kun ang Morap, Ascenso Global Gardens kun AGG ug ang Panggil Bay Bridge. Human silang mandatory stop at checkpoints sa Misamis Occidental, ang mga riders mipadayon sa ilang sunod nga checkpoint nga mao ang Cagayan de Oro City ug magpadayon kini hangtod sa ilang katapusang checkpoint sa General Santos City. Ang pag-abot is a bus Ironman riders sa Misamis Occidental diin mainiton silang gidawat sa probinsya, nagpakita sa dakong papel sa Misamis Occidental sa pagsuporta sa mga ruta nga andam alang sa turismo. Samtang padayon gidawat ang nasudnong makalihukan nga may kalambigitan sa pagpalambo sa disiplina sa kadalanan, pagpasaka sa turismo ug paghatag dungog sa talagsaong talan-awon ug pagka maabi-abihon sa Mindanao. Konseho sa Ozamis nagpahigayon og lakang nga nagtangtang sa gahong sa anti-noise ordinance. Sa tunduwaton ng report niya Donnie Vicena. Dili na epektibo ang City Ordinance number 1216-20 o nailang Ozamis City Anti-Noise Ordinance nga naaprubahan og napatuman ni atong 2020. Ang pagtangtang sa gahom sa maong ordinansa pinaagi kini sa repealing ordinance nga giduso ni Committee on Education Chairperson Honorable Cecilco atol sa regular session ni atong Enero 27. Gipasabot ni Honorable Cecilco nga dili na magamit ang maong ordinansa gumikan kay epektibo lang kini ni atong panahon sa pandemya sa COVID-19
2019. Gipatuman ang anti-noise ordinance aron sa tuyo nga dili madisturbo ang mga bata nga mihimo sa homeschool gumikan kay restricted pa niadtong panahona ang face-to-face classes. Dugang pa pagpasabot ni Honorable Cecil kung nga nawala man ang gahom sa maong ordinansa apan kanunay mo epekto ang lokal nga ordinansa sa curfew hours sa mga hamtong ug kabataan. Second reading. This ordinance. The second reading. Final reading. That was with reservations, Madam Chair. So, Madam Chair, the ordinance that we are about to repeal, number 1216-20, is already obsolete as we are now back to normal schooling schedule, which is the face-to-face classes. That ordinance was created because of the COVID pandemic when face-to-face classes is not allowed. So we created a homeschooling schedule and at the same time controlling the noise around the home, because instead of the face-to-face classes, the learners were doing school works at their own homes. So with this repealing ordinance, Madam Chair, this will avoid confusion and at the same time conforming to the latest curfew hours in the city. So with this, Madam Chair, I move to pass this on second and final reading. Alang sa Usamis Today, Adonai Desina report. Salamat don daghang kamot sa komisyon Coastal ug City Cleanup gipakusgan. Mibalik ka lang sa report sa Leon Chimidal. Sa padayon og lig-on nga commitment sa Philippine Coast Guard sa panalipod o pagatiman sa marine o coastal resources sa nasud, Enero 31 ning tuiga, ang Coast Guard Station Misamis Occidental ubos sa pagpangulo ni Lieutenant Junior Grade Jonel De Tomal, Station Commander, kauban ang Coast Guard Substation sa Usamis nga gipanguloan ni Ensign Renel Sumalpong, Substation Commander, og sa Marine Environmental Protection Enforcement and Response Unit Misamis Occidental og OFCON units. Mipaygayon og usa ka coastal cleanup drive activity sa Kuta Beach, Barangay Baybay Triunfo, Usamis City. Atol sa mong kalihukan, nakulikta og nakatigom sila og 80 kasako sa mga basura og ang maong inisyatiba nagtumong sa pagpugong sa polusyon sa dagat, pagpalambo sa kahibalo sa kalikupan og pagpalig-on sa coastal ecosystem subay sa ICARE o Intensified Community Assistance, Awareness, Response and Enforcement Program sa Philippine Coast Guard. Kiniusab nagpakita sa padayon nga dedikasyon sa Philippine Coast Guard sa pagpanalipod o pagpreserbar sa kinaiyahan alang sa kasamtangan o umaabot nga henerasyon. Samtang sa susamang adlaw, mipaygayon usab ang Barangay 50th District ubo sa aktibong pagpanguna ni punong Barangay Evelyn Ricamadas, kauban ang mga barangay officials, barangay health workers, barangay peacekeeping action team og mga service providers og general clean-up drive sa mga unit of Usamis, partikular na sa kanhi baggage counter nga nahimong tambakan sa mga basura. Niini ang kinatibuk-ang Barangay Council sa 50th District, mipaabot sa ilang kasing-kasing nga pasalamat ngadto kang Solid Waste and Environment Management Office Consumo OIC Engineer Froilan Bundaco Jr. o kang Mr. Joel Balsita sa ilang bililong suporta o kooperasyon atol sa maong kalihukan. Ang duha ka clean-up drive nga gipagayon pinaagi sa hinuusang kolaboratibong paningkamot sa Philippine Coast Guard ug sa mga kawani sa Barangay 50th District nagpakita sa ilang dakong bilis sa kalimpyo mapa-coastal area man o sa matag komunidad subay sa ilang lig-on nga baruganan sa pagpanalipod sa kinaiyahan, pagpalig-on sa coastal ecosystem o pagpatunay sa kalimpyo sa dakbayan sa Usamis. Alang sa Usamis Today, ako si Leoncio Medalio.
bayro noon na ikapin 78,000 pesos nga hospital bill sa igsuon na zero balance. Itong duwatang report ni Mary Melody Reyes. Sa padayong pag-abag sa Asenso Ozames Free Hospitalization Program, usa na usab ka pamilyang Ozames noon ang natabangan ini nga mao ang pamilya Pasaylo. Sa pagduol ni Jocelyn Pasaylo, 54 anyos residente sa Barangay Lamaning Dakbayan sa Ozames, iyang gipangayong tabang alang sa iyang 33 anyos nga igsuon nga si Jansen Pasaylo nga naoperahan sa hernia sa St. Joseph General Hospital. Sumala pa ni Jocelyn sa wala pa sakit, nagtrabaho isip laborer ang iyang igsuon. Apan tungod sa iyang kahimtang karon, dili na kini makatrabaho. Hinungdan nga nahimong bugat kaayo alang sa ilang pamilya ang mga galastuon sa hospital. Kung kuan manghod gi admit sa kuan St. Joseph General Hospital, gioperahan og kuan kanang danlak hernia. Sa una, sa pa siya nagsakit, maglibor-libor lang ma'am kay high school ramang gud ni siya. Dayon mao pagkasakit niya, lisod na gid siya panarbaho. Gipadayag usab niya nga malampuson ang medikal nga operasyon nga gihimo sa iyang igsuon. Apan tungod sa maong operasyon, misaka ang ilang hospital bill nga miabot sa 78,681 pesos and 51 centavos. Kantidad nga dako na kaayo ug bugat alang sa ilang pamilya. Successful yung operation. Salamat kayo sa Ginoo. Ang bill, dako jud kayog bill, 78,861. Apan ang iyang kabalaka, napulian sa dakong kalipay, human ang tanang excess bill sa operasyon sa iyang igsuon, gi-cover og na zero billing, pinaagi sa Asenso Ozames Free Hospitalization Program. Usa ka programa nga nahimong tinubdan sa paglaom sa libuan ka mga pamilya, ilabi na sa panahon sa medikal nga emerhensya. Malipayon niyang gipadayag ang iyang bugos nga pagpasalamat kang Mayor Sam Norman G. Fuentes, uban nila Governor Henry S. Waminal, Kong Segundo Ando Waminal o Kong Asenso Attorney Indy Waminal. Mga lideres nga nagpakita sa tinud-anay nga pag-abag ug paglantaw sa katawhan nga anaa sa kalistanan. Bayran gyud nila tanan, please God kayo. Dako kay kog pasalamat jud ma'am sa malumong kasing-kasing nila ni Governor Henry S. Waminal, ni Congressman Ando Waminal, Congressman Indy, ayun, og si Mayor Sam Fuentes. Daghan kaayong salamat sa inyong malumong kasing-kasing nga dako kaayo mo og dughan para sa mga katawahan ninyo nga nagkinahanglan. Daghan kaayong salamat gyud, praise God jud kayo nga anaa mo nagtabang namo labi na sa mga nagkinahanglan. Daghan kaayong salamat ma'am, lipay kaayo ko nga nasiro gyud sa kadako. Daghan jud kaayong salamat. God bless og hinaot nga daghan pa mog matabangan. God bless og salamat jud kaayo. Alang sa Ozames Today, ako si Mary Melody Reyes. Salamat Mel. Ang Ozames Today, hatod ka nato, ingon nga serbisyo publiko sa kanunay Asenso Ozames Administration, ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes, pinaagi sa Asenso Ozames News Channel. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages, Sam Norman Fuentes, Attorney Indy Waminal, Kong Ando Waminal, ug Asenso Ozames News Channel, and please subscribe to the official AONC YouTube channel. Sa ngalan sa gibukang AONC team, Leoncio Medallo, Adon Vicena, June Purgatorio, Ares Carpio, Kim Etangaro, Macjul Malinis, Mary Melody Reyes, Angela Mea Kirante, Mary Ana Ilumapas, Zander Dalidag, si Glenry Ruluna sa Misamis News Network, ako si Dazzle Dumatikson. Daghang salamat. Kanunay, Asenso Ozames, padayon Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental, Asenso Pinoy.